Oh, good morning guys, welcome back to my channel guys. I'm morning under the shed only. Hindi na ni dry fruit ni din mango ya nes. Kasi ni Delhi na ni dry fruit niya ba ya. Dry fruit mixed niyo chimba. Hindi mixed ya anda manion takare tiyo Delhi. Mixed na da kalor. Grapes ta mango dra. Kana ngolo judo do ya. Dig ग्राइंडर में जीती सौ तो पूरा चला नहीं होता है यानी मिक्स या कुछ नहीं देखते हैं काजू दा बादाम को सिंगल नहीं हो रहा दापा ये चीज़ है ताकि नहीं चल दी काजू बादाम पूरा ये अच्छे रहते हैं Give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see.